on fof o nani oɗo ko yewtiɗo ko o inni wondema coupeur de route ɓen ko sori ɓen kono particulièrement soriɓe jakka wonɓe e wadde coupeur de route ɓen selon lui kanko o yewtuɗo ɗo ko groupe pavillon donc ɓiɗɗo pavillon. Je le comprends, hein? Je le comprends. Peut-être hara ko woni yewde fimu ɗum kanko ko zone forestière o woni yewde fimu peut-être ko woni yewde ɗo kon fimu parce que ka nder audio makko ton machine woy coupowo e leɗɗe ko hino wadde hito ka nder audio makko ka nder audio makko mo waɗi on addangol men ɗo machine woy coupowo e leɗɗe koy ɗe gandi no machine woy coupowo e leɗɗe koy kakoye wontiri ko sengo hotto guine c'est à dire ko rusa kankan manjana ko terlen ton koye woniri ma ɗum sengo guine forestière Kisidougou Guéguédou Zérékoré Massanta ko ton koye machine woy taƴowo e leɗɗe koye woni peut-être qu'il a raison sengo hot guine forestière on ton ko ɓiɗɗo pivi on wonno wadde attaque jiɗi peut-être qu'il a raison musidɗo a toñi Allah yewtiɗo yewtere nde tawata wattu ila e majire moƴƴa wattu no ila moƴƴa ko mamma yewtude ɗo ko a wi'i wondema ko Allah woni en e yottanade ko ɗum waɗi si sori ɓe gande ɗo yiɓe warindirde hakkundeji maɓɓe selon toi joni no mi landike ma an mi landike kadi kala jogiiɓe sifa o réflexion ɗo wondema ko Allah woni en e yottanade enen non joni koko woni en heɓude kon gibi tan sekuture ha hewti hande ɗo e sonjaji ko Allah woni e yottanade homɓe parce que hunde waɗata selon en compréhension maɗa on wondema enen e wawana hoore meɗen goɗɗum ko Allah woni en e yottanade waɗi si hande ɗo sori no warindirde hakkunde ma peut-être aɗa mari gonga wondema ko Allah woni en e yottanade se yehi non e o raisonnement maɗa ɗo wondema si tana heɓi goɗɗo haray ko Allah woni e yottanade joni noon menen ka compréhension amen ala heɓuɗo tana e sattendeji lagine ɓuri pullo on gibi tan seku duuɓi capanɗe jeego e ko fawi haray ɗin duuɓi capanɗe jeego e ko fawi si tawi ko gonga wonɗa yewtude wondema tana si heɓi goɗɗo ko Allah woni e yottanade mo donc haray enen kañum kadi ko Allah woni e yottanade woɓɓe ko woni en e heɓude ko n'est-ce pas haray non joni ko homɓe Allah woni e yottanade ko woni en e heɓude hande ɗo se yeyi e raisonnement ma an oɗo e kala kadi marɗo sifa o raisonnement ɗo wondema si tana yani e hoore goɗɗo o parce que on tana heɓuɗo mo hari o waɗino goɗɗo sifa muɗum wattani ila moƴƴa jama wattani ila moƴƴa hara sabu émotion e natali tun e waɗugol konko tawata yiltitoy to contre meɗen alors je vais vous apprendre quelque chose par rapport e koko woni ɗo ko jentitoɗen ɗo non ɓay o wi ko forestier ɓe woni e waɗude ɗi attaque ji coupeur de route ɓe jentitoɗen ɗo non ko tawata no feƴƴi nde yontere feƴƴude ɗo entre jeudi vendredi ɗum tigi waɗi jeudi vendredi jentiteɗo kon ɗum feƴƴi nini hande mbiɗen wulde taw e mone jemma o fejere ɗo ko wutamen tati attaque altonaɓe ɗo premier attaque on ko 4 heures du matin waɗa ɗum ko lawol Conakry mais arde bimbiɗa ɓe noddi men mamu o wutamen kadi no attaque ɓaɓɓantan woro ɓe landi sukañam ko lero mbo ini ko 1 heure du matin ko ɓe yettini ko kono inni goto ko balmaɗi kono ko ɓe yehi kon fof ɓe ƴetti mine men nani men jaɓi kono onon chauffeur men yetti on kadi joni ɗo e woɗe hakkille zone mamu par ce que zone mamu kala probléme o probléme ko chauffeur ɓen woni heɓde hande ko zone mamu heɓata voilà ɗo to nde yewtere o ɗo ko syndicat on ni oɗo o addi audio on vendredi hankin ɗi attaque ji ɗo ɗi waɗino entre mercredi jeudi vendredi mi anda exactement nde ɗi waɗi ko yimɓe ɓen addanimi vidéo ji ɗin tabintingol komi wowluno ko ndo antuma ka min e alarba on e komi wowluno kadi lebbi ɓawo ɗo no fi affaire o coupeur de route et insécurité on kono en nani o chef syndicat ɗo ko yewti kon taw e nder jemma goto attaque ji tati jemma goto ɓiɗɗo pivi on noon il est en cavale o mo woni e wiide ɗo ko groupe maɓɓe woni e wadde o insécurité hiɓe jokkede fewɗo eɓe raɗede kono dans la même nuit 3 attaques population heɓi syndicat jon ɗo noon ɗo yo o règle probléme on ko honno woni e waɗude woɓe yeetike chauffeur ɓe ɓen jemma woto ɓe dogir zone mamum on par ce que kamɓe tigi ɓe andi ha honto insécurité on ina waɗirde on zone ɗo ko ɗum famuɗon ɗo e nder ire yewtere ɗo ɗo taw en arali taw e témoignage passage ɓen ɗum ɗo ko laamiɗo syndicat on landa ɗo hiɗen arde noon joni e détail ji ɗin wonɓe victime ɓen attaque ɓen hiɓe explique ande en ɗo noon ko honno ɓe attaquiramo adoto ɗo nande ɗo on ko debbo disons julamu suujo ma ɗum wiyen tun debbo ni iwnoɗo Côte d'Ivoire ari hino ƴawi e taxiwal ngal tawata
normalement il devait être en sécurité jentito den no yewtere o debbo ɗo ko honno ɓe attaque ɓe ko honto kañum kadi ɓe attaque ɓe jentite fewno kaɓe darna taw to haydan fuɗɗiɗanaɓe seeɗa way mi nani hito maɓɓe ɓena sofere jon cippo garuɓe sonki mi fini mi banti mi tawi ɓe fof ɓe waɗi kalgol on tan ɗo kamɓe fof ɓe waɗi kalgol on tama ɓe inni ɓe waɗi ni ɓe ƴeewi ka nder oto ɗon ɓe inni wona ɓeɗo innade kono tawi déjà ɓe tippini sofere jon ɓe naɓi ka coffre ɓe ƴawni goɗɗo e maɓɓe ka direction ɓe tourni o toon ɓe ƴeetti ɓe on tama ɓe nadiri men ɗon e ɓurure ley toon ɓe tippini men fof kawto ɓe daari sakkuji amen ɗi komin jogiti fof fof hay bo ɓe ɓenno fof minen wona minen rewɓe ɓeni ɓe itto e silipiji amen ɗi ɓe daara so tawi min waɗa toon ɓe jippini bagage ji ɗin ɓe ƴetti ko haaju maɓɓe woni e mum ko fof kono noon ɓe piyani men ɓe yanti men ɗon kadi e ɗum ɓe yi ɓe ko 1 heure du matin waɗi hange 4 heures meɗen ɗo ɓe fruyide men ko fandi omo kala yamen fruyano 7 fois ko fandi kon noon min fof min fruyano goto ɓe furiya ɓe fruyide to kamɓe on koɓe 5 ko yi kon ɗo kono ɓay ɓe hewti woɓɓe harinaɓe 5 koɓe 3 waɗa inen ley ɗon ɓay ɓe hewti ɓe nodduno goɗɗo mernade koɓe 3 koɓe 4 ɓe nodduno goɗɗo ko on tigi inni wo meɗen leega ka wowi ɗo jentite moƴƴade détail ji ɗin ko honno attaque o waɗiri goɗɗo wi ka commentaire ji ɗo ko le 9 attaque o waɗi ce qui veut dire o debbo wonɗo yewtude ɗo ko ñande weetayno o addana men o audio ɗo hankin o attaque ɗo waɗi ono hari ado ɗum déjà taw attaque ji ko kadi waɗino mais jentite ɗo détail ji ɗin ko honno ɓe attaque ɗi debbo on ko jelo ari attaque ɓe ko honto ɓe attaque e ko honno kadi ɓe furira ko homɓe kadi woni arɓe waɗi ɓe o fuyi ɗo ko honno ɓe wonno yewtude ko ɓe jelo non on nani noon déjà taw ka audio makko ɗo ka o explique ɓe noddidirno e téléphone ji tawɗi ɗin si hande ɗo ARPT wino gollude net hiɓe wawi ciblude panoje wonnoɗe ɗon ɗen panoje transmettoje signal ɗen e on heure mo ɓe waɗuno ɗon on attaque ɗon hiɓe wawi retrasude appel communication téléphonique ji waɗuɗi ɗum ɗum ɓe wawa andude numéro téléphone waɗɗo ɗum ɗon ça déjà taw c'est un détail très important en matière d' enquête joni noon o explique ɓe noddidiri e téléphone ɓe inni ko honto wonɗo ɓe a inni ka woowi ɗon ce qui veut dire ko woowuɓe woni e wadde ɗum ɗo jentite moƴƴa kum parti ɗum ɗo on anda e ɗo noon joni ko honɗum waɗi so wi ka woowi ɗon par ce que sofere jon aroya ɗo expliquana en ɗo avec exactitude ko honto o dépassi tum si ɓeɗo immi jokkitiɓe attaque ɓe par ce que na fo wona attaque de ko ɓen tawɓe ɓen hande kadi hiɓe mari hondu e maɓɓe ɓe inna ko ɓeɗo o nani ɗo ko wi kon ɓay tum ɓe attaque ɓe ɓe inni na o ɓay o yurnike ka nder otowal inni na ɓeɗo wolano ɗen fi muɗum ce qui veut dire que ko woɓɓe jonni ɓe information par rapport e ngal otowal ngal ɓe doit interceptude ɗon ɓe attaque mais jentine ce n'est pas tout jentite ɗon ka wowi ɗo o noddi on tigi wona 2 minutes tawi on tigi ari goɗɗo ko tawi wattike maɓɓe kadi ɓe mo tuubo woni ɓe jowo ɓen ɗo jowo kala fuyino men goɗɗo ngay fuyino men ɗon télé 3 fois mo ɓe wara o fuuya o fuɗɗi ɗo fuuya o fuɗɗi ɗo kular men ɗo ɓay o yaw yurnike ka bafal o yiyan to woni ko a pullo min ni woni o so tawi on dartaki men hay fus ɓe waɗata on tuma min woni cippe fof piya walu ɗo ko min mbiyatti fuyude ari en cippaki kaw ɗon ɗo sakka woni waɗa jogui mbuuɗi min ɓeɗo komi jogui kono nder gal goɗɗo jogoto wana waɗo sakki arana mbuuɗi boyon tigi jogui min ndaaro woni ton gonde taw ƴetti kanko ƴetta téléphone an ɓay ɓe naɗi men ɗo ko ɓe wallini men ɗon hikkitino ɗon on ari fuyimi on ɗon kadi yiyaari téléphone on tawi mi sorni sakkango hino ko mino super pousi ɗon tawi mi sorni téléphone on leyga on ɗon kadi yiyaari ɓay ɓe gayni fuyude sukaɓe sikki haray lanndi joni mi ƴetti téléphone an on ɗon kadi ɓe ƴetti téléphone ji makko ɗi mi jonni mo o hira sakki makko mi walti ɗon noon seeɗa koɓe yara firtugol ɗo ɓe gaynidirde to tawi o yimtiti kadi fuyitugol sukaɓe jonnitilan téléphone mi ƴetti kadi mi wujjirmo nder ga on ɗon noon mbayati ki fuyine yi téléphone on kadi ƴetti on bagage ɗi fof ɓe jippinɓe fof ɓe fiɗɗi goto goto wona min ɓe ƴettanila piiji wi marri valeur kadi ɓe addori ɗum fof Côte d'Ivoire mi on noon fof ɓe ƴetti hay tonti a ñawaari ɗo ɓe ƴetti andamo ɓe ko ɗettana ɗin noon ala jogui sefaji seeɗa la jogui franquilliji kadi on ɗon ɓe ƴetti voilà ɓe nani ɗo yurni ɗon wi'i taw na ɓeɗo worano ɗen fi muɗum en deuxiémement o inni ko on fulɓe o inni awa si tawi on dartaki mi waɗata on hay hunde 2 troisiémement o inni ko kanko ata fuyede e nder ko ɓe wona fuyede kon ɓe furiyama hay ka ley tonki wattane hila moƴƴa kum parti ɗum ɗo ɓe fuyama hay ka ley tonki maɓɓe mi landir yon Allah ono wonɓe ndarude o direct ɗo ko hombo yiɗata humpitade goɗɗo attaque ɓeygure makko woni ɓeygu makko woni nene makko woni bandirawo makko o humpito e hoore on ko jaɓana ko jaɓa kon goɗɗo ƴetti juuɗe muɗum tunuɗe waɗiɗe e konko tawata haray goɗɗo yiɗata wolude fi muɗum o traumatisme ɓe heɓi ɗo o violence psychologique yo goɗɗo innu nene bobo ma debbo hellifaɗo miɗo furyudema min noon komi gorko a yuppay tuuba maɗa man mi humpito mi anda si tawi a ƴetta mbuɗi ma maruɗa ka ley coñci maɗa tedi ɗum ɗo onon si ça ne vous choque pas en tant que peut-être gorko tawowo no mari bandiraɓe no mari o debbo ɗo imo mari ɓiɓɓe c'est sûr o nene bobo ɗo yo ɓiɗɗo makko humpito yo goɗɗo go ƴetti takke muɗum waɗiɗen takke muɗum e nokkure nde tawata nden
ko modi makko tun do arde hewta ton. Si cela ne vous choque pas, vous, moi je suis choqué. Je suis estomaqué et indigné. Yo taw goddo aray ina wonki maki ngorani na jawdi maada ndin ko ndimu maada ngun kadi warani. O watti don non kanyum kadi be fuyi be plus de 3 fois. Ce qui veut dire na mbudi tumbe wonno ko arani. Hari be ittorde kadi tuuyo mabbe on e nder konko tawno hari be fuyude beedo. Mi anda sen andi goy limite de criminalité et vagabondage et banditisme hande do tawdon enen guineengi den expose ay mudum. Ce qui veut dire an hande wonɗo lan e ndarude on ɗo siɗa ƴettude hande ɗo otowal ambarko yawgol nokkugo, tu as toutes les chances d'être tripoté par un délinquant sexuel. Mi anda siɗa andi ɗum ɗo moƴƴa an wonɗo hande ɗo insécurité maɗa on hande ɗo na insécurité alimentaire tun jogiɗa, na insécurité physique tun kañum kadi jogiɗa. Hande ɗo yiɗa exposa e tawgol ngol e hoore ka jawdi ma ndin jaɓete, ndimu maɗa ngun kañum kadi no wawi ittede. Goɗɗo go non innayi ɗo joni koye ndikka ɗum ɗon idiɓe ittude la wonki kin. Wonki ma kin si ittama lanni, kono si a woni violé, si a violama, goɗɗo waɗima ɗin ɗi tawata a yeggitata ɗum luttay a vie, on traumatisme ɗon a wonda e makko a vie. Ɓeɗo na mbuɗi tun woni arde ɗaɓɓagoy. Ko arɓe kañum kadi terrorisugol ɓe wonɓe e jindude hande ɗo e hoore laawi ɗi. Mais ce n'est pas tout. Jentitoɗen non joni témoignage chauffeur jon, kanko kadi ko explique yuɓɓindire non nde yewtere makko ɗo, e o musidɗo meɗen wiwɗo ɗo ko forestier woni e wadde ɗum ɗo. Jentite. Jentite ɗo ko fuɗɗori taw ɓe aro ɓe feƴƴi brigade mobile o ƴetti o jonni ɓe 10 000. Nde mo jonna ɓe non on 10 000 brigade mobile on ndaara e nder otowal ngal. Yi a passager ɓe wonɓe nder ton ɓen, anda ko njelo woni nder ton, wawa yiwde kadi ndaara o profil ɓe ɗo est ce que ino tañƴina ɓe ɗo ka tawata yimɓe ino jogii mbuuɗi. Wattani la moƴƴa kum parti on ɗo, parce que e wi le diable se trouve dans les détails. L'analyse non et la compréhension, c'est-à-dire koko wonɗen e yewde ɗo kon fof hina wulɗagol tun wonɗen, hina argol tun kadi yewta yimɓe ɓen pour le simple plaisir de parler. Mi faalañi watta yilla e détail ji wonɗi ɗo, parce que oɗo kanko ko émotion o yewtiri, o hendike o toñi o woli ko wolta ko. Min non ɗo ko moni arde mi waɗana en kon ɗo koko woni concret, ko tawata ko mo kala nana e ɓendina hakkil waɗana hoore muɗum propre analyse muɗum on e conclusion muɗum on. Jentite ɗo soferje on tawɗon attaque on fuɗɗi tum ɓe ferimo ka jullere ɓaawo ɓe ari ɓe ƴetti volant on ɓe dogini. Jentite non oɗo ɗon hino woni e expliquirde ɗo kanko en tant que chauffeur ko honno ɓe attaquiri mo. Jentite. Ɓe gollame men ari e pon hon ɗon ɓe yalti ka burure ɓe ari ɓe attaque men ɗon ɓe yaltini pinkaje ɗe wosimi garal ɓe fellayla mi fereni ɓe ƴettilan ɓe feri ka jullere hakkundere ɓe addi men ɓe naɓi e burure ɓe wallini men ɓe fuɗi men ha gasi ɓe ƴetti o tongal ɓe yahi yeeso ton ɓe gayka ɓe jippini cigarette yiɗi e dolle ɗen fof ɓe yaade mum ɓe yenni simi ardi kindiya ɓe fellay men ko mi yiltoro konakiri kamen iwri ton mi yehi mi wolani brigade mobile o kamɓe oto maɓɓe ɗon no paani ɓe ala pinka ɓe ɗaɓɓitata bandi min woni ɗon ha weeti min ari ka ɓe attaque men ɗon mi garɗo min seppi min yahi min hocci tonci gonɗe ɓe liɓi ɗon min huttiti min ari min ari kindiya min wolani gendarmerie on ɓenni o joni ɓe waɗa e enquête min feƴƴi kono ɓay passager ɓen fof jattama min kadi mi jattama goɗɗum ala min yon débrouille ha mamum ɗo ɓay ko ɗo woni kamen mi walla ɓe no ɓe feƴƴira yilto kindiya min gara no min waɗira enquête dembe yehi c'est là-bas il y a un lié là-bas là on prend le sarde c'est là-bas qu'ils sont envoyés nous le monsieur là il dit que lui c'est un militaire lui il dit moi je ne suis pas militaire on l'a enlevé même son pantalon fourrier un téléphone c'est qu'on l'a pris avec lui tout le passage les gens là c'est des aventuriers et choses répatriés et oɓe migrant e ko nangaɓe addaka avion ha hewti mi tawi ɓe bomboya o naɓoɓe ha kanka mi ƴettiɓe ɗon men ari kamɓe kay koɓe jogui kon fof jaɓa koɓe nayo ɓe jogui pinka tati ɓe nayo eɓe jogui pinka tati pinkaji jane noon kadi koye moto kono kaɓe attaque men noon ɓe wallini oto ngo arno feƴƴiri yeeso toon ɓay oto ngu feƴƴi mbanti horde wo sa wallinali horde men fellete mi wallintini horde ɓe jippini fof ɓe ari ɓe addi ottoɓo huɓɓini on ɗo mami waɗi on on fof pular ɓe woni wowlde e surtout sosoɓe ɗiɗo fulɓe ɗiɗo sosoɓe ɗiɗo fulɓe ɗiɗo. Iɗen andi ko pullo no wawi wolde sosojo no wawi wolde pulal, forestier no wawi wolde forestier no wawi wolde pulal. Mais mi fala en watta yila ɗo sur 4 détails importants e yewtere makko nden. Wattani la moƴƴa ko moni e yewde ɗo kon, parce que mi wowlanino en koko woni e wadde ɗo kon taw hawju nun heɗitore lan hakkil, parce que ɗum ɗo wallitoto kañum chauffeur ɓe ɓen hewgol hoore maɓɓe ma au moins hakkindagol ko woni e wadde kon hoore maɓɓe. Kum parti ɗum ɗo mi faala moƴƴa yo chauffeur ɓe ɓen sivo kum ɗo moƴƴa, parce que sans se rendre compte ils ont donné des détails très importants par rapport e kono ɗi attaque woni ɓe waɗirde. En d'abord
ɓe ara ɓe feƴƴi brigade mobile. Kono woni brigade mobile ko gendarmerie on a rase campagne décidata yo ɓe waɗu checkpoint mobile ji, c'est à dire barrage ji ɗi tawata kamɓe normalement no inde maɓɓe ɓe noddiri noon ko ɓe brigade mobile. Kono ɗum no woni mission brigade mobile ko tati. No wawi wonde brigade mobile douane, no wawi wonde brigade mobile gendarmerie, no wawi wonde brigade mobile mix. L'un ou l'autre wonɗo wo e maɓɓe rôle maɓɓe on ko réprimugol infraction ji ma ɗum criminalité ji ma ɗum anomalie ji waɗoji ɗin en cours de route en état mobile. Fiyon ɗum ɓe woniri mobile. Si parce que poste waɗama à l'entrée des villes, bandiɓe no wawi andude wondema hiɓe ka rentrée kindiya e sortie kindiya, rentrée mamum sortie mamum, donc ɓe évita ɗin non. Rôle brigade mobile on non no inde makko ne wiri non ko yo taw kanko ko mobile o déplace to woni. Malheureusement lagine brigade mobile ko inde nden. Parce que si ɓe ari ɓe installe ke e nokkure ɓe iwata ɗon wona par exemple mimiɗo anditi hiɓe entre Kouria Tabili, hiɓe entre Aljanna Silimbi e Kouria. Hino anda ka ɓe wonata ton. Wonde kadi ɓe wona entre Linsang e Tamagali. Wonde kadi ɓe wona entre Mamum e Dabola, ainsi de suite. Donc kala tawɗo ko coupeur de route no wawi andude ko honto ɓe jooɗi. Ça déjà c'est une défaillance, c'est une anomalie ko mbuuɗi ɓe woni e ɗaɓɓude ɗi barrage. Oɗo noon o andini o ari o feƴƴi ɓe ɗo tout o ari ɗon e nokkugo ka powmum woni ko non powmum ka woni ko obligé ralentisugol otowal makko ngal fi natugol ka nder powmum ɗon ko ɓayɓe feƴƴi kum powmum ɗon hande kadi ɓe noon yaltiti jokkiti ɓe ari bakimo ka sera hulɓinimo innimo yo garu so garali ɓe fellay ɓe joni ko ɗum debbo atiɗo yewtude on kaka o fuɗɗotono ɗanade ɗon terlen 1h du matin andi ton noon oɗo attaque ko entre kindiya on o waɗi na attaque wanɗo on sengo banta woro attaque go waɗi banta woro mo yaltima mum no tippade ɗon sa feƴƴi soya ida tippade ɗon banta woro attaque ji go waɗay ɗon fof no andi on zone syndicat jon nanen ko feli ko ɓen yahoɓe ɓen zone mamum oɗo noon hay mo yalti pet ko nakiri hay o mutaki oɗo ko attaque ce qui veut dire argument o wonɗo nanen ka syndicat no tient pas du tout ça tient pas attaque on si ari waɗugol woni ko ñallorma woni ko kikiɗe woni ko kindiya woni ko mamum woni ko ka wonirɗa o ka wonirɗa attaque on si ari o heɓete ko ɗum ɗo woni déplacegol probléme on ƴetta watta hande kadi victime on comme étant le coupable c'est dire ɗo yo syndicat on règle probléme on ko ƴettugol doga responsabilité ji muɗum ɗum ɓorna ɓoggol ngol kanum soferɓe ɓen wiya ko kamɓe woni hiwali hoore muɗum ene lagine donc joni koyen happane leyreji ɗi dogoten ɗin koyen happane sayiji e nokkureji ɗi dogoten ɗin e mum pays noon tawɗo ala en guerre wiyaɗo ko pays wonɗo en sécurité mi arta noon joni e détail ji ɗi o e joni ɗin fiyo yiw andon noon onon soferɓe ɓen ko honno hiwirton hoore moɗon par ce que on andi jaga vous êtes laissé à vous même o brigade mobile mo o feƴƴi argol makko naata ka nder pon ɗon o ralentisi yaltugol makko pomum kun motoji ɗin ma otowal ngal iwtiri ɓawo makko ɓe ari ɓe beccimo ka tawi ɗon o wawata uyude ɓe fewtini pinkaji ɗin ɓe hulɓinimo ɓe hobo habanni passager ɓen o kooli otowal ngal natugol maɓɓe nder ton ɓe duñimo o feƴƴi ka juuɗere ɓawo ɓe jooɗi ka volan kamɓe tigi ɓe ƴetti otowal ngal ɓe yaltini ngal ka travaux ko ni ɓe waɗirta goy ha sengo fulayari ndin eɗen andi burureji no heewi ɗon et c'est les mêmes c'était réseau ko ɗon ɓe ari ɓe jooɗi mais qu'est ce qui est intéressant e yewtere makko nden ko nokkure nde ɓe woowi hiɓe anduno kañum kadi cigarette hayno ka nder otowal ce qui veut dire ɓeɗo hiɓe anduno fingal otowal gibi kangal wonno e ɓorade ka garvatir maggal en deuxiémement kañum kadi o yewti wondema o ari ha o hewti gomboya o ƴetti ɗon passager ɓe innuɓe mo kamɓe ɓe jogaki bagage ko rapatriaɓe a supposé hara ɓeɗo ko kamɓe woni bandiɓe ɓen a supposé o yurmama ɓe kanko o ƴettiɓe gomboya ɗon fi timmingol passager ɓe makko ɓe ɓe ari ɓe hewti koya ɓe tippike ɗon mo kala immi ke yehi ñamoyi par ce que kanko sofer jon o wata contrôle de ɓe hewtidi ɗo e muɗum ɓeɗo ɓe yiɓe ɓe jooɗodi ɓen ka nder otowal nder ton ɓe andi oɗo ko hombo woni hombo oɗo ko passager jo iwɗo Côte d'Ivoire oɗo ko iwɗo nokkel kaari oɗo mi yimo jogo saku makko kaari oɗo mi yirimo fonfaka on kaarijo ɓe andi profil ji maɓɓe ɗin fo ɗon sikka ɓeɗo si noddi complice ɓe maɓɓe ɓen wi'iɓe wondema otowal no arde kaariwal no min ari min feƴƴi nokkel kaari waɗi opération moɗon on ɗon sikka ɓe yanata e piège on donc soferɓe ɓen acce ƴettugol yimɓe ka hoore lawol goɗɗo noon aray ɗo joni na antigi no joniɗa ƴettude détourna ɗuma ko piste ji ɗin fop wonɗen e évoquude toutes les éventualités ɗen évoquude ɗi arte noon joni e kañum gendarme ɓe ɓen ɗum ɗa en yewtu possibilité ko tawata kon ɓeɓe o ari o ƴetti par ce que woni woko rapatriaɓe ce qui veut dire si o landike ɓe ko wonto woni bagage ji moɗum hiɓe wawi wiide a menen komin raɗaɓe ko Tunisie men wonno
joni non ko Tunisie be wonno hanno tawa kambe be yaali disons Tunisie disons ko kabe radare wa kabe radira fi hon ina ka garvatir be ari be ambarki fi hon ko gomboya don be ari be ambarki fi hon ko sodefa don be ari be ambarki pourquoi watani la moƴƴa kum parti on onon soferbe be ƴetto don be ni sam bagage je hore lawol ngol wonde on ƴettore bandira on anda ko mi andi non parce que min kadi mi wadi transport. Ensuite l'autre détail be ari be hewti ka barrage donc o ƴetti 10 000 o jonni ko be wata kon levé de barrage be wi habe do ko brigade mobile gendarme be contrôlali wonbe ka der otwal be landaki carte d'identité be landaki e mo rondi cigarette tawdo dum ko forodu be tefali fi dum do be yehi bay be aretama da be nado yama ka burure ka kembuje wowa ƴettede non ce qui veut dire ko anduɓe zone o moƴƴa ɓe andi nden nokkure ɗon kala naadaɗo nder ton ino woodi ka yoni ka ɓe wawata wadde opération maɓɓe on non dernier élément ɓay noon hande kadi ɓe yaltinama ɓe ini ɓe taw hammirde Conakry on fi on ɗum ko watta on yiltito e on barrage ɗon ɓe wonɓe ka barrage ɗon signala ɗimoɓe amen go alors que min gaynidi e moɗon wattani la moƴƴa koye détail way ko moni en e jonnude ɗo hiɓe andi ɓeya ko fokkitiri ko mamu ɓe innaɓe kono watta ɓe hammirto yoɓe yiltitoro ka ɓe iwridi ton c'est-à-dire ibe entre Kindi ya Conakry be wadi opération mo be wadi on don be inna be non si be yilti si be hammitiri ka be fokkitiro to be waray be yo be yiltitoro e sengo ka barrage o woni to ça ne vous dit absolument rien au détail do ka tawata on be obligani be imaragol hammira ton oto non fokkitirngal sengo mamu be inna ko be yiltoro sengo Conakry on to sina dum be waray be finalement les chauffeurs yon ko sengo contraire ka be wira ton ko sengo ton be hammiro addi be ha mamu o tippino e be do wattanayi la moƴƴa goɗɗo ini ɗo yiya in gar a gomboya mais gar won ɗon gomboya wonande otowal iwngal wano bambe to gar on gomboya no dowa tawde on gar gomboya ɗon départ makko on ko gomboya ka gar ɗon an iwɗo bambe to ma iwɗo matam sargini ton yimɓe ma iwɗo terlen cimenterie ka woniri o sa ari a tawi goɗɗo ka hoore lawol a wonduno déjà passager ɓe ma méfio moƴƴa c'est le conseil que je peux donner. Pour finir e nani yewtere makko nden ɗo ka wi ɓay ɓe yiltitike ɓe inni gendarme ɓe ɓen ɗon yoɓe walluɓe par rapport e ko ɓe attaque kon ɓay justement ɓe naɓiriɓe sengo ton ko ton ɓe inniɓe ɓe yiltitoro ɓay ɓe ari ɓe tawi ɓen ɗon ɓen ko inni kañum otowal maɓɓe ngal moƴƴa fi yawgol ɗaɓɓita bandi joni noon ko brigade mobile tawɗo normalement si ari a salike darade ɓe sifli hiɓe jogui motoru BMW ndu ɓe jokkitiray ma fi on ɗum si otowal maɓɓe ngal wawata yaade waɗoya on track ɗon brigade mobile on ɗon ɗum motoru maɓɓe ndu ɓe jogui ɗon par ce que hara ɓe wondi e pick-up wal ɗon ko ɓuri kon hara ɓe wondi e pick-up wal fi on ɗum jakka on barrage ɗo wawata litude contre insécurité waɗa ɗo noon pose mi adresse o ɗo noon e soferɓe ɓe ɗo tawi mi heɗintingon ɗum ɗo mi faala yon heɗito ɗo ko on ɗum wonnomi wowlude le 5 là 5 na dey il y a 2 mois il y a 3 mois le 5 ɗo bimbi ñande ko waɗi kon waɗude jentiteɗo kon ɗo monno e wowlude live angon kadi mo existi komi wowli on partie ɗon on ko entre minute 1 heure 33 minutes et 1 heure 34 minutes ko 1 minute o audio ɗo jentitemo ɗo kon ɗum yonno e wowlude unique litande tawde nden ka kalannode mayre comment comprendre ça c'est dire hiɗe yurmi parce que en ala jaɓude faamu gongol wonnema ngo cippiro lanni mais à condition que ko yen andu ko honno wawirte lannitorde ngo ɗon opérateur économique ɓe miyeti komi arano en e maɓɓe ɗo kono onon ɓe citoyen ɓe wonɓe e darde lan ɗo e kala omo vidéo an aroyta hewtoya ɗo andu soñjama wonɗa e muɗum on hande ɗo ko an wawimo ittude kono noon ittirtamo ko ya salo ƴettugol mbuuɗi maɗa ɗin finançaɗi ko CNRD heɓirta ka wawa gollitirde lanni min ni on cippirogol lanni iwi ɗo noon naɓi yesso sattende nde ɓurta e to woni par ce que mi yetike on insécurité waɗo wondal les jours à venir ɓeɓe ɓe inni ɗo dogi e kala ɓe inni ɗo fuutike hande kadi ko kamɓe tigi immitoy to ɓawo ara attaque yimɓe hande ɗo maali ko ɗum woni e heɓude sa lumbi kure male ina yaade hande ɗo bamako otoje ɗen kaka hakkundere ɗo wona attaquede ko mbi woni ɓe attaquude ɗo na jihadisɓe wonɓe ɗum ko sooriɓe tawɓe ɓen ko bandi accita ɗon ɗon tawa recritaka ma ala ko ɗumanno ko ɓe woni attaquude ɗon mais holli on ɗo image ji otowal sunnangal ngal ɓe sunni ɗon otowal guinéen ɓe hande ɗo si woni 18 heures a lumbi kure male on ɓe lumbay tu woni ɓe gara sera ɗon ko ɗon ɓe walata ha weta bimɓe ko ñalolma tun otoje ɗe woni e doggirde otoje guinéen ɓe la même chose kañum kadi côté Ghana frontiére ji ɗin sengo ton fof Ghana on Burkina on kala ka woni ɗin frontiére ji ɗi andir ɗon ton voilà ko alarba ɗo wonnomi wowde ɗum ɗo le 5 attaque ɗin ɗi waɗi 8 et le 9 c'est à dire malgré komi wowli kon fof ils se sont pas gênés parce que ko programme oɓe jogui joni noon taw hawju ɗo conclusion yo taw ɓe wonɓe wowde ɗo ko pulal ɓe woni e wowde à supposer que ɓe waɗiri ko opposugol en les uns contre les autres
fo yo inno ko onon woni victime kono ko musibe modon mon kanyum kadi woni arde kanyum kadi wada on ko wona wadede ko parce que ko système ko calculado ha moji jonon ko non soferbe ben hani wadugol lo hibe landede taxe unique fewndo do tracasserie administrative carte grise mabbe permis ji mabbe taxe unique mabbe ido fo hino hamede hore mabbe biede syndicat kala ko innete droit sofer hino yobude jonon dun do fo ko wonda yobirde dum ango sofer gogo taw ko syndicat on dartanoma syndicat on alama dartanade ko woni jettude felor nen ko watto hore ma d'accord on comprend joni awa jamma on insécurité no wodi ko dum awa joni hadi soferbe bembe circula joni non force de l'ordre doit be assurer de sécurité ma an o sofer jo tawdon si a dogali ka leydi hunde tournata si tawi a yiltitike ari taw e barrage goddo jetti yobinima 10 000 itawata din 10 000 jo jonnali ma resi din 10 000 ko e nder fayande goddo di woni natude di 10 000 ji alaka hewtinede caisse hebo ya sonja yeso don yiltitoyda baaw makko innamo mi atakama o fewtama o hulali o hersali wiwgol ma otowal makko ngal o jokkira e mangal si tawi a dogi a salike jonnugol mo di 10 000 ji do o innama ngal otowal moƴƴa ça veut dire donc ono wonbe arde darobe brigade mobile jonna mbudi o ono woni e entertainde di ciapali hande do di dawadi woni e yiltade do hande do ataka fobe no arayna do jon to la do no ka yennude c'est dire ka gine jongi de yurmi fi on do yurmer den kameden on d'ailleurs o iwino joni yurmugol o arino joni moningol goddo yo taw devoir ji maada din fo an a wadaydi kono droit ji maada din hay goto ala droit ji makko din fo o jantete kono devoir ji makko din hay goto ala di asimude ene gonde tuma onon wawo ton finude guinéen iwon e o léthargie mo wonno ko honde tuma enen guinéen iweten e wawgol enen ide wada babbi ya fodol lan parce que ko babbatu rondinte donga luppe biye aybine tawa kanyum ko non woni gurda mudum si a luppaki babba ma yata si a teddini ma yida ko tuma mba oli wo rondida ma piwda baaw mag guri babba ko wada don fiyo piye ko non kamba ma way mi fala kala wiyeteɗo chauffeur woni ko camion woni ko taxi woni ka bus on fop darne otoje moɗon taw ha famotire fi o sécurité moɗon mi jeeji on fi Allah darne taw kala ko wiyete machine taw yoɓu kala ko wiyete droit syndicat taw yoɓu hay hunde ha taw famotire parce que ɓe passager ɓe moɗon ɗo si wattanaka liya yahay ɗo joni ha woɓɓe maɓɓe toñira on onon tawgol ngol ko on complice attaque ji moɗon ɗi e hoore ɗum ɗon koye hoore moɗon kañum kadi heltata hara ala kadi ka wawon defandade e yiɗo vidéo ji kaɓe woni e expliquude passager ɓen ɓe ƴetti responsabilité on ɓe watti hoore chauffeur jon joni noon an o chauffeur de ɗo taw déjà ɓe pied ɓe doole ɓe jatte ɓe wattuma ka otowal ɓawo yi ko feƴƴuno ko maare la chauffeur jo kañum kadi mo ɓe attaquirno on ni de la même façon ɓe ari ɓe tawimo mo ɓorde pinere makko ɓay ɓe attaque ɓe ɗon ɓe jaɓi ɓe mbuɗɗin ko ɓe wiwno chauffeur jon ko o complice o aro ha ɗon o famini mo wattude pinere makko nen ko ɗum waɗi si ɓe immi ari attaque mo faame ɗi vidéo ji ɗi wonɗe wadde ɗin ɗo ko fi moɗon yo citoyen guinéen nda fi an kami jooɗi ɗo min alhamdulillah rabbil alamin kami woni ɗo miɗo hisi kami woni ɗo miɗo daɗi kono an o wonɗo heɓude o injustice e on sécurité ɗo iwata tanke a ittali ko an non woni ittowo ɗum ɗo parce que ko hoore ma woni ko ɗum weela ɗon ko tawata on fop o wawata nantodirde ɗe otoje fop darne baraji fu itte wonɗi e circude ɗin hande kadi hara sinama brigade mobile ko brigade wonɗo e sécurise ude wono de 1h du matin à 4h du matin yimɓe hino wallina e leydi hino jaɓede piiji muɗum 3h de temps o wawa lawide 3h de temps fop si tawi no hara brigade on ko mobile no woniri noon tigi e nder on 3h de temps hara heɓanoki woɓɓe yiwnoɓe hay sikoye ari yetoɓe ka barrage ɗa min ari min tawi de otowal no dari nokke yahete foyon ɗon ɓemɓe min yiɗon hino nandani min e yimɓe wonaɓe e soñjede mais non c'est pas leur affaire parce que koɓe complice a datta en ƴetta e responsabilité on fop waɗen ɓe hoore maɓɓe kamɓe ɓorniɓe teniji ɗin wona responsabilité maɓɓe laɓɓingol hoore maɓɓe jusqu'à preuve de contraire wonɓe wadde ɗi phénomène de coupeur de route ɗin ɗo ko les hommes en uniforme naaɗiɗo natato parce que oya explique ɗiɓe joginoɗin ko pemakaji ɓe jogi ko pinkaji woni ko ɓe jogi pinkaji ɗe tawata na pinka kiidi na heleteji na 12 je kañum kadi ɓe jogi na dow pinkaji ɗe bayloɓe woni e moƴƴinde ɓe woni attaque de yimɓe ɓe ko pinkaji ɗe sooriɓe jonni ɓe kamɓe tigi ko sooriɓe mi torike on mi jeeji on
kala wi eteɗo chauffeur jo woni koye camion wal wonɗa woni koye taxi wal woni koye bus wal mi torike ma fi Allah hoti annabijo syndicat moɗon o ɓay ala joude rôle moɗon on fop halde darnon otoje moɗon ɗe darneɗe ko ɗum ɗon marno kam yetto en ton